70 साल में ये नेता लोग त्रिपुरा में कुछ नहीं किया है। बुबागरा साहब बेटा, बुबागरा का पिता श्री बुबागरा वो भी 2 बार एमपी था, माता भी एमपी था, रेवेन्यू मिनिस्टर भी था। मतलब महाराजा उसका माँ बाप को भी गाली दिया है। तब सरकार अमेरिका पर है आं प्रधानमंत्री कहता आंगो है गेटा त्रिपुरा हम दे देगा ही है रिवॉय टाइप 50 बছর আজকে দিমু কালকে দিমু হি তন্নাই কথা ভেদন না ইদেশে আজকে পেট খারাপ খানা ভাই পরে দেবো 2 দিন পরে দেবো এই এডিসি ইলেকশন পরে দিয়ে লাইবো হিমাল 50 বছর লাইন এই ভাইসা ভাই না পুরা গাড়ি হড়াই बीजेपी ठकाई पार्टियां ठको में के खैम खमो हम तुमको नहीं देंगे। वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जो लिखित देगा उसका साथ मिलित होगा, जो लिखित होगा उसका साथ शादी करेगा हमारे लोग। सीपीएम का सीपीएम है, सीपीएम के सीपीएम अब बेला विपद पार्टी से आगे सीपा कोयला मरन ले सीपीएम में पूरा কোন নেতা জানে আগে ব্রিটিশ আমলে ভারত বন ডাক দিছিল বলে। ভারত বন এমন দিনে ডাক দিছে, রবিবারে ডাক দিছে। রবিবারে সব অফিস বন্ধ হলে বন্ধ ভারত বন ঠিক কমতি হয় না। বলিস हम देंगे हिमें ताम तम मानिक सरकार के जीवने दीते पारबो नी, सीपीएम के जीवने दिल्ली रास्ता चिनसे नी बोलबो नी है दिल्ली के इवन कांग्रेस से जीवन मध्य मास या महाविपद तंग भारत जोड़ो ही बंसे उठी थांगला भारत जोड़ो अभियान गया ना एक एमपी तो स्वर्ग थांगते खबला आंगले कष्ट अभाई का उल्टा पल्टा डिसीजन पाना दे ताई तो सुरगान लेबो बुबागरा लंग लिव आले 100-150 बছর पासे तो आमु नायो किंतु लंग लिव जैसे हुआ से सही हबिया हुआ सोलहनिया किडनी हमजे लिवर हमजे कष्ट लुनो निमोनिया मलेरिया लो लंग लिव हिना बद दाम 3 बडी हिनो हरदि बद थांगा 3टा जरा माइमसे या 2टा जरा माइमसे या आंगो अ जरा केसे अमेरिकाई पाइ करले आरो नरो गाना साबर सामे चामरी थामे तारी किफिन पाइगा आरो अ बिहि बाइलो को कहानी या किफिन हेका हाय बला एका आरोनि साबर साननि पंतो जरामाया बुबागरा तुई नुननि पंतो जरामाया बुबागरा केसिनि लास्ट किंग हेगा त सोमना कैसे कहां है तो ना नेबले आं अरो तो दिफने बन बरम दियो ओ राजा माने अब त्रिपुरा सानि सिमि राजा या सुरक्षानि बो राजा वानसानि बो राजा त्रिपुरा बासिनि बो राजा राजा से हिने के ताम सु कष्ट लिबा आउन बागेना बुरी खर्च इमामनु फो राजा खाय करा कुफुर हिमु थाकं खतरा खाय बिनि उक्लोग जे तने का तो वाक मांगफो बिनि दल नि एनडीसी ये का वाक तो नता तारमाने अब रांसाना अब त्रिपुरालानि करि खाबुंता बुखार अब के तम के टिकट लाइन चेयर लाइन पावर लाइन सीट लाइन से तंसिपो प्रत्येक विधानसभा के 2 डजन दंगो 2 डजन आं आफ्रो आई त्रिपुरा बथ तंफ्रो सार आंगो टिकट नांगो अरे आं से निजे रुतुक तो गाले पुरो नै बा बुसु परीक्षा है 7-8 परीक्षा ठीक है 7 ना 8 परीक्षा ini returning officer बाबा एकाय साइबिया एडीएम इस बाबा से सिया खबो एगेनि नरत विधानसभा केंद्र नि बुंता बन के सिया नि नरत तुtar बुसु के सिया सला बुसु के सिया बुरी बुसु के सिया गाय नुक थांतंग से अधिकार करी के थाका টিসিএফ তৈরি করলো সেই দিনে ত্রিপুরা মাথা ছেড়ে বিজেপিতে আসলো আসার পরে বলে ওইখানে থাকার কোনো দরকারই নাই এখানে যদি সব দল সব জাত মিলেমিশে জাতি উপজাতি পাহাড়ি বাঙালি সবাই যদি থাকতে পারে আমার ওইখানে ত্রিপুরা মাথা করার কি দরকার আছে আমার বিজেপি বালা ভাইলো ভাইলে বরং তো বুটওয়াটা সেনা নাই বুটওয়া সমান চাইয়া राजा ने आमन सिनी सुनुबे भयो राजा तो तुम तो प्रजा सिन बहक माइकरि सिना नांगले 184 जन नि राजा नि बसंग साबले आं दुख नांगो कक्सो 70 साल में
लोग त्रिपुरा में कुछ नहीं किया है डुबगरा सामने दा 70 साल बिन बुमा बे बुफा बो एमपी रो मंत्री खबले उसका माता पिता भी एमपी मंत्री था उस बुबागरा का पिता श्री बुबागरा वो भी 2 बार एमपी था माता भी एमपी था रेवेन्यू मिनिस्टर भी था मतलब महाराजा उसका माँ बाप को भी गाली दिया है अहेमा चौथा अंका है बहुत तो ही नहीं हो अरे वो तांग पे खेल 70 साल में ये नेता लोग त्रिपुरा में डेवलप नहीं किया है और 70 साल में नेता ग्रुप में मेरा माता पिता भी है वो भी डेवलप नहीं किया ही समझ लगो बुमा बुफारो में काबुल सुकब लगो वो फोन काबुल माने गन्ना दाना काबुल ना तब तोंगा काबुल माने सानन मुसुंगो सुयरी देखी हिंदो लिखित तो देना होगा हम एक दिन नायक सिनेमा हाय तब सरकार में अमेरिका पर हाय आं प्रधानमंत्री कहता आंगो गेटा की प्रधान हम दे देंगे ही नहीं रिवॉय ताई 50 वर्ष आज के दिनों काल के दिनों ही तो नहीं कहता मैं नहीं ना इधर आज के पेट खराब खाना बहाय पर देमो 2 दिन पर देमो एडीसी इलेक्शन पर दिया ले मो हिमांग 50 वर्ष लाई रही है वैसे भाई बुरा गाड़ी हो रहा है बीजेपी ठकाई पार्टियां ठको में के खड़े में खमो हम तुमको नहीं देंगे वो कॉम्प्रोमाइज करेगा बीजेपी कॉम्प्रोमाइज किया बेला जो लिखित तो देगा उसका साथ मिलित होगा जो लिखित होगा उसका साथ शादी करेगा हम लोग सीपीएम तो सीपीएम है सीपीएम के सीपीएम ले अब बेला विपद पार्टी से आगे हिंदो सीपा कोयला मरन ले सीपीएम पूरा ना একজন ভদ্রলোক আর পরিবার থেকে দূরে সরতে চায় তালাক নিতে নাই কাইজা জ্ঞান বিভিন্ন কারণে নাই সরাসরি হইতে চায় ওয়াইফকে ছাড়তে চায় কারণ আর একটা সিম কার্ড আছে মনে হয় তো বলে কি বিচার হলো গ্রামে তোমার স্ত্রী কি রান্না করে না করে তোমার স্ত্রী কি সুন্দর না কে সুন্দর তোমার স্ত্রী কি তোমার কাপড় চোপড় দেয় না দয় তাহলে তুমি তারে ছাড়তে চাই কেন টার্গেটটা অন্যরকম তবু ছাড়ো আর কোনো উত্তরই নাই এরপরে বলল আমার শ্বশুরের পাওটা একটু বাথি আছে বাজারে গেলে আমারে পাও বাথির জামাই গেলে লজ্জা দিয়ে এই লেখা আমি ছাড়বো মানে শ্বশুরের তো টার্গেট হাইয়া ওয়াইসা त्रिपुरा था भाई आईपीएफ टी खुमुलुंगा थांसे देउखा एनसी देबरमा बे बुबागरा मतम सुकाबला आंगा फुरुनो साका चुमा चुमा दे चुमा खादांगा अब का गयना ही सामाने 13 दिन बिसिं सरासरि थाकाबला तारा धारे रिटायर दिনের মধ্যে শেষ মানুষ মারা গেলে তো 13 दिन হয় না 13 দিনের মধ্যে শেষ গনেন আপনারা হাইম খাবলে যে জিনিস তাড়াতাড়ি ये গরম হয় যে পাত্র তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি রাগ করে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় যে পলিটিক্যাল পার্টি তাড়াতাড়ি পাবলিক আসে ওই পার্টি তাড়াতাড়ি শেষ হয় আইপিএফটি যে পার্টি বিজেপি কে আক্রমণ করে ওই পার্টি টাটা বাই বাই কুকরি খাবলে হাই বলে যেখানে আইপিএফটি বিএসসি চেয়ারম্যান ব্লকে আছে ওইখানে কোনোদিন বিজেপি জনতা ঢুকতেই পারে না নো এন্ট্রি হাইছে বলে আমন বাগাই না কাইসা কম বড় কম বড়কে আছে তুবু তুইও কম করব ডাক্তি সারে না বাগাই মাহা হাই আমন বাগাই না বিজেপি আমরা তো শালিক পাখি দেখি বাংলা দিয়ে না কইলে বুঝে না শালিক পাখি তো সারসা দেখে শালিক পাখি কত আগের দিন পাইতে খুব ইচ্ছা একটা দিন দেখাই যাও আর একটা দিন কখন হয় কখন বাচ্চা হয় ওই বাচ্চাদের আইনে আমি হরে কৃষ্ণ শিখাইতাম কইরা ডেইলি দেখি এরপরে কোন সময় জানি আরেকটা দিন পাইরা বাচ্চা দিয়া তাড়াতাড়ি ছেড়ে লয়ে যায় ইতারে কই কব বড়কে তুইও কব করব ডিমও দেয় তাও দেয় তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে উড়িয়া যায় এটা কি বলে এইটাও এই ছোট ছোট রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির জন্মও হয় তাড়াতাড়ি সরকারও আয় এমএলএ এমডিসিও পায় বিজেপিরও মারে তাড়াতাড়ি উধাও হয়ে যায় হয় বলে কলাই থাকলে
কমাথক আবন নাইয়া আবন বাদে আমি আর কিছু বলবো না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যতে আমরা বিজেপি সরকার গড়ছি, গর্ব। আমরা কোনো ডাউট না বিজেপি সরকার আইবো না, আইতো না, আইতেছি আমরা যা অপেক্ষা করেন। 2 তারিখে নির্বাচন শেষ, গণনা কবে? 2 তারিখ গণনা। গত বছরের মতো, গত 2018 মতো 3 তারিখে আবির শুরু করেন। আবির খেলা হবে আবার। আবার আমরা বিজেপি সরকার আমরা আবার পাই। 2023-এ ডেভেলপমেন্ট, এক্সট্রা অর্ডিনারি ডেভেলপমেন্ট হবে। এখন তসলাম ফার্ম তো এখান থেকে ইলেক্টেড আগে, তবে তসলাম ফার্ম মতো আমি কথা কইতাম না, কিছু কিছু কইব, এটা কই শেষ করবো। আমি সবাই পার্টি মিস্টার ডিল দিয়া হে জান আমি কে দেंगे বলো, জানি না তো কি দিব করতে। বুথ দে, বুথ ছেড়ে দে, তাই কোনো কখনো মুখবাদ বুথ ছেড়ে দে, তাই কোনো শুনুন গিয়া গাঁৱৰ বাগানী চুং সানানি মুসুং তাবো নরেন্দ্র মোদী না চুং সিনিও নরেন্দ্র মোদী চুং না সিনে সিনিয়া প্রমোদ না এমএলএ খেপন না কামগে সিনিয়া না খাইতো হতা বতা মছলা কামগে le সিওনো আমি সিনিলা সুনো সিনিয়া তুতিসে প্রত্যেকটা দগ বড় দিনগ বহক মাইদেতন করিসিও মাই সঙ্গে হেগা মাইরুদে দগ করিসিও ফ্রি মাইরুদি তংলা ओ मारी उड़ीबानी जगह सामने में देखता हूँ तो बोल करके दल गैस निकले नरेंद्र मोदी के। आपको मालूम है क्या? यहाँ पे किसी को भी मालूम नहीं है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उसका दिल में हम है। सुनता हूँ अब का गांध बुतंग संकटा नरेंद्र मोदी है क्या? अंका मतलब का मुसलमान हम आपका दिल में रहता हो ये सका मुद्दा हाँ ये सका मुद्दा बिना दुखावा सुनता हूँ Nini nago main kuriposio, nini nago gas kuriposio, nung mati kelajar tengah egg log se tadi Prime Minister Abbas Juzar ini na, ya kaya, protector village commission 200, 250, 300, CPM ni amala, nok mana kita mau, juta tam sudah juta tamo, country tamo, chairman member ini nago thang ko jiban malaya, regani rang mana thamo se surga ni mathang le. সিপিএম ने ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ ছোট থেকে আমি শুনলাম ইনকলাব জিন্দাবাদ। আমি অর্থতাম বা ইনকলাব জিন্দাবাদ ক্ষমতা আইলে আমি সারা তোমরা সবাই বাদ ক্ষমতা থাকে তাই বড় সেমিনার বুঝে যত বাদ হবে। আর স্লোগান লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। এই লড়াই করবে কে? তুমি আমি আবার কে? লড়াই কিসের লড়াই? লড়াই লড়াই ছাড়া যুদ্ধ না গো। এই লড়াই কার সঙ্গে? তুমি আমি লড়াই। এখনকার লড়াই আরো সুন্দর। কি বুবাগরা ত্রিপুরা মাথা করলো, ওই ত্রিপুরা মাথাতে আগে শুধু করোলরা আয়ো আয়ো আই হিমলা তামকা হাইয়া তো মুসলিমও আয়ো, মণিপুরিও আয়ো, ওবিসিও আয়ো, বাঙালিও আয়ো, বিদেশিও আয়ো, আমেরিকানও আয়ো, টিসিএফও আয়ো, আজকেও আয়ো, আজকেও আয়ো তাবলাম খা। এখানে জনজাতি, অজনজাতি, মাইনরিটি, ওবিসি সব যদি থাকে বিজেপি করলে ক্ষতি কি? আমার বাগানে সানামো সঙ্গে তাপকটাই খুব সব ত্রিপুরা রাজ্য সংস্কারী পার্টি হব সমস্ত the wall behind me BJP is from him mahay BJP is in front me the wall is behind me he mahay নরেন্দ্র মোদী কে বসকাঙ্গ ওয়ার্ল্ড লিডারশিপ। এখন ভারতবর্ষে যদি একটা নির্বাচন হয়, আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে ভারত পৃথিবীতে যদি একটা নির্বাচন হয়, পৃথিবীর প্রধানমন্ত্রী কে যদি হয় আনকন্টেস্টেড নরেন্দ্র মোদী পাস ফাইনাল world the prime minister of the world or president of the world পৃথিবীও সিঙ্গেল ইলেকশন যদি খাতায় তবু এই পৃথিবীও থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উনি তমনে নরেন্দ্র মোদীর জন্য এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয় না। মিনি ও উনকা সং ইউক্রেন রাশিয়ার বমুঠা কামু রাশিয়াকে কন্ট্রোল করে, ইউক্রেনকে কন্ট্রোল করে, পৃথিবীকে কন্ট্রোল করে নরেন্দ্র মোদীজি। যে নরেন্দ্র মোদীজি যে জায়গা থাকো ও আরো না পৃথিবীনি মুড, পৃথিবীনি ওয়ানসুকমুন পলিটিক্যাল কালার, পলিটিক্যাল স্পেল, বড়তে ইন্টেলেকচুয়াল ফিলিং আবদ্ধ চেঞ্জ থাকো। এই অন্তি জায়গাও যদি চুমতামিয়ান কে চুম পাচ্ছেন না আপনি বেশি নইব। আমাদের রিয়া জনজাতিরা সিপিএম এবং কংগ্রেস একই সাথে মিজোরাম থেকে আগত চিনি ব্রু
तो ये देवा फाइनल बरंग तो ये राजनीति का तादेर के लिए बहुत खेला हुआ है, राजनीति हुआ है 25 বছর 24 বছর কোনদিন তাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করা হয় না, সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় না। যেখানে জন্ম হয়েছে ওইখানেই তাদের রেশন কার্ড আছে কিনা, বার্থ সার্টিফিকেট আছে কিনা, যারা মারা গেছে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা কোনো কলকিদারা হিসাব করেনি। ত্রিপুরা নিবরক থাকমানি ত্রিপুরা কিফিল ফাইকা, তবু তাদেরকে কোনো পার্টিকুলার সেটেলমেন্ট করা হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টি সেটেলমেন্ট করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যতে যারা সেটেলমেন্ট হয়েছে ব্রু শরণার্থীরা, তারা শরণার্থীরা আমাদের ত্রিপুরাবাসী, ওরা যদি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট যদি না দেয় বলা পাপ সেও না, ওরা পাপ হবে, পাপ সেও নাই তার জায়গায় হিসেবে বিনাশীল নাই mana camung nika tomung nika tabuk free tari to no tong tari ka nok tangorika toirika jatto settlement nika nini bojaga dukho ba এখন ত্রিপুরা রাজ্যে আইপিএফটি বিজেপি অ্যালায়েন্স এই আইপিএফটি থাকবে নাকি থাকবে না বা আইপিএফটি কিভাবে থাকবে এই উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটাকে ইতি টানবো। লতা নাইডিয়াকে ক্ষমতায় দেবা তোমার বংশীলতা নাইডিয়াকে ক্ষমতা, নাইডিয়াকে ক্ষমতা, প্রমোদ দিব ক্ষমতা, বিজেপির ক্ষমতা, 2023 ক্ষমতা, বিজেপির ক্ষমতা, নাইডি বিজেপির ক্ষমতা, বিজেপির ক্ষমতা থাইকাতা তার মানে তংবা আসতলা কাহামা বুড়ি একে শব্দরি না যে কোন বড় খানা পোস্টারিং নাই ফানা বিনিও যে বুট কেন্দ্র কানাও পোস্টারিং লুকা হঙ্গা অবশ্য পঙ্কা নায়ক হঙ্গা ট একদম কসিকলে কারণ খরচ কিছু নায়ক তংবা जोंगो फातानि नायक नाया सिदावनो नायक बाय ना इनका ताबुक ताय कैसा गान आं दाक्ति फाइना तंगमानि पार्टी अफिस नहुनका दाक्ति फाइदि हे उनको बाबा आंबा मुंसासु रांसा बुसुरो या फानो हि थांबाता केवल हंगे बा नं अमुक जागा सामुं थय दिदो खिन्थु या फानो हंगे हाया गान कैसा पक बरक गान आबो नायदि खखना थकिने मानि एमन खना थकता वो 2018 में रिक्शा गाड़ी लो दी ते मैं जेला ओ हाय कताल कबर गान फाइतम ओ गान खना का हंगाय बुट मारी नाय बारी नाय हिना नगया बुट दिसी नाय से हिनसे नाय अब खना बदय तिने आं गट एप्रूव खलायका बेकाय तिने स्टेट द प्रेसिडेंट एप्रूव खलाय तिने सारिके केबे खना का खनाय लगे लगे ऑल त्रिपुरा स्प्रेड नाय अब साबरसा अब सिमल साइमन गान सायपनो अब का इंडिया आइडल रजाबो सुरबि इनका बोल ने रजाबो खलै दे बय बुदिया तंबा गाबोनि बागै न आं सानन मुसंग फारि ताको ताइबो बुसो प्लीज ताइ बुइ उल्टा सीधा को सामने ताखना दे बीजेपी ने वन टारगेट वन नेशन वन फ्लैग वन कमांड वन टारगेट सिट टुगेदर प्लान टुगेदर वर्क टुगेदर से नो डिवाइड no zigzag process करेगा और क्या zigzag process करे आगे खेता मो 5 मिनट से नो प्रॉब्लम साल तो बोल दिया है साल का बात बोलना ये सुबह नहीं मिलता ताबो फिर गए त्रिपुरा राज्य वो चिकन पॉलिटिकल पार्टी की लाओ भाई का आम बोला से सुका तमो IPFT, INPT, NCT, TPP, TPF, TPS, Tripura Bodol, Dobhayok Sama Bodol, Tatsu Kable, Pu, Pa, Tu, Paisuka. Taika usu Tunanai, iti prasarong no, ileng, Tiporijan, Taika usu Tunanai ba. Our Magan Len Suka, Amo Uro Wesa Tanaka, Amoras Botok of the Tanaka, Aran Kubanda, keep it like Amaka. জায়গাতে আছে এই ত্রিপুরাতে এখন ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো পলিটিক্যাল পার্টি অল্টারনেটিভ নাই শুধু ত্রিপুরাতে না সমস্ত ভারতবর্ষ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী নরেন্দ্র মোদী ছাড়া কাকে প্রধানমন্ত্রী করা যায় অন্য পলিটিক্যাল পার্টি হিকে নাই হাইছে বলে করিবলে কারণ পার্টি ইজ নট এনাফ লিডার অলসো আরো বড় কনসেন্ট্রেশন দङ লিডারও মেইন ফ্যাক্টর লিডার ছাড়া উঙ্গিয়া तब कई लीडर करिखा सीट साने मान कई लेडर संसो लेडर या कोनी जोता है संसो लेडर संसो नुक्ता में खैनाय पहले नेता उंदी प्रथम नेता हो ए पर कैंडिडेट हो ए पर सेवा करो तब के तई तंबा बुझी राज्य अन्य प्रदेशे
যদি কাউকে যদি ক্যান্ডিডেট হতে হয়, ক্যান্ডিডেট যদি চায়, সে আমি ক্যান্ডিডেট পাও বা না পাও, আমি পার্টিতে ডোনেট করলাম, পার্টিও চলতে হবে। সিনিয়র ক্ষেত্রে আমাদের এখানে পার্টিতে যদি ক্যান্ডিডেট আমি কিছু টাকা পাইবো, 1 লাখ টাকা পাইলে 1 লাখ খরচ করিয়ে 1 লাখ রাখবো। ও তার দেখছে আবুদের আনফিট উমিয়া ফিল্ম ভাই বরফ দেওয়া রিনার নাঙ্গাই বরফ তার পর্যন্ত অনেক বরফ সাহস যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি পার্টি বেশ জায়গা হালকাই সিয়া বিজেপি টিকিট সামনে দङ প্রদেশ কার্যালয় জায়গা সিয়া লেক সমনি হিসাব টিকিট সানো আবার जोंनि सार्चआव नरेन्द्र दिल्लीनि सिङाव सीसी केमेरा